Okay, game to na ta sa atong bakbakan. Main event. Team Cebu City versus Team Mandawi. Midawog sa game 1 ang Team Cebu City. Kini game to na. O atong sponsors ning atong bakbakan dire. Mao sila si Bruce Paraiso, Asan Villarreal, Boy Ilinar Mistralias, Elina Rabanes, Jeffrey Paraiso, Windra Macalino, Yuni Abilia, Carolina Omani, Aldrin Lapot. Mao na ato mga sponsors ha. Og anden sa pitik partner an Jason Diliser na collab promotion. Og organize ni Boss Richard og ni Boss Botsoy. Game to na ta. Servisyo Mr. Explosive Jobert Presidas Kulapo, Trapo. Okay. Padlis. Wait. Dos. Kene para tres. Kulapo. Grabe Kulapo bula. Wala double barrel attack. Ortis yung Kulapo na lumalaban si Dasilin Assassin. Yun o. Alam! Mamma mia! Ganda na tira ni Reggie Kaban. Grabing mabula. Ang lulupit ang mga tirada. Aso-asong mga bola. Servisyo ilaga. Jobert. Reggie Kulapo. Ilaga. Nice defense coming from Mr. Explosive Jobert Persinas. Jobert attacking. Kulapo. Kulapo again. Full throttle countered by Jobil Ducante. Pasok. Side out bola sa puntos point. Servisyo ilaga. Reggie, Mito Puto. Out ball. Ato di batayan. Bola sa Team Cebu City. Score. Wait. 3-1. 3-1 na, 3-1. Servisyo Kulapo. Para 4. Sadam. Kulapo bang bato. Tara. Reggie. Grabe ay. Matrix ay. Gimatrix pagtira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Gaabtika ay. 4-1. Lock. Kulapo. Kulapo again. Heavy loading shot. Nako. Kinudas ni Saddam. Grabe. 5 na. Kini para 6. Servisyo Kulapo. 5-1. Grabe yung pinakitang laro sa Team Cebu City. Nako, walang katao-tao. Side out. 1-5 ato score ha. 1-5. Shout out din ni Mama Risilog ni Bostoni dia sa Guadalupe Carcar. Shout out sad ni Boss Roland Arnoco. Service Jumel. 2 na. 2-5. Kulapo. Way hurot-hurot ang balang Kulapo. Bang! Igo sa bumbang Jumel. Mungkag. Abor sa bukid. Servisyo again, Jubil. 3 na. Ini para 4. Laga. Jobert. Okay. Out na. Side out. Servisyo Saddam. Forever. Servisyo Saddam. The game breaker. Jobert overhead. Sagang ni Reggie. Dungag ang Kulapo. Tara. Wana. Tapok ng tais kanding. Wana, lugaw na. Bang! Bang! Bang!
Idol Jobert. Ganda na mga plastada. Woo! Woo! Grabe. Woo! It's Jobert's Barcidasio. Size 3. Size 3 na mga egan. Oh, this game is brought to you by the Crunchy Artist Maricel Anthony Ciceron. Pwede ko lamin sa sarap o kang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco, Arnoco, DJ's favorite Disco Mobile. Pabor sa City 3 na. Servisyo ang Sadam. Servisyo Sadam. Para 8. Ilaga. Jobert. Puna lang. Tulaga. Out ball. Outside. Punto. 8 na. Siyada ka pong buket. Servisyo Sadam. Sadam overhead. Sagang ni Damay Timaus. Kulapo, Milaras. Full throttle na si Idol Jobert Barcinas. Grabe pamato ni Idol Jobert Barcinas. Uy, gitabas-tabas mang dipinsa sa team Consul sa Mandawi. Grabe eh. Super typhoon mang bula. Wait. Jis, stress. Kini para 11. Last to na, Team Cebu City. Tokmurang pa sa dam. Sound. Pabutang kulapo. Sound pa. Ilaga. Lah, change position na. Si Jubilog, si Damay Timaus. Side view nga tira. Maruag mga tirada. Out ball. Time out. Tres. Balik. Servisyo. 3G, side out bola sa Team Mandawi. Servisyo the Silent Assassin Luigi Caban. Jobert. Ilaga, firing. Lah, 360 shot. Jobert, counter. Out ball ang counter attack. 4 Gis. Servisyo ang Luigi. Kini para 5. Nahinay kamang Team Mandawi. Kombate. No. La, kuha pa. Ilawom tunnel Miyagi ang bulang kulapo. Di madawat sa insya. Dawat titik. Di madawat. Wow. 5 Gis na. Uy, kumamina mo sa drama alas 11. 5 Gis. Kini para 6. Drama sa Bang! Pabutang kulap. Dilaga. Pasok. size. 6 Gis. Ang title, Palipol, Jobert Kulang po sa dam. Mamila na mo, namang radyo. Ayaw mo si Tanaw ng TV. Servisyo Regi. Para City na ni. Gidagan Jubel. Las! Gid sauma ni Jubel na! Giga oy! Ako maikaw kay kunin mo. Sunli gamay. Bola sa Team Cebu City. Last to ang Team Cebu City sa atong game to ha. Para champion ang Team Cebu City ni kay sila ang nidaog sa game 1. Jubel. Tula po. Sumablay. Side out. Side out. Servisyo ilaga. Servisyo Damay Timaus. Ilaga again. Gibalikas ko lang po. Pang. Pak. Lah. Giga sa Dampuribira. Side out. Kalmaharay. Mura nagwa. Uy. Roy Montillo sa tawag daw. Shout out tol. Salamat. Matsalams. Kapalo na binili. Sige. Yay. Salamat tol. Salamat. Bola sa Team Mandawi. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Ilaga, firing, corner, bullseye. Bullseye. City na. City Gis, lah.
Goal. Hinahinay naman nagtipak ko eh. Tulo na lang, tulo. Kini para 8, serbisyo Jubil. Baang. Rigi, kamang. Out ball. 8 Gs na, 8 Gs. 8 Gs. Kini para 9, serbisyo dahil flying spiker Jubil Ducante. Ilaga. Lah, Regi. Out ball, out ball. Side out. Bola sa team Cebu City. Last 4 kini. Serbisyo Sadam. Lah, tukmod kalit Sadam. Hindi umabot. Side out, side out. Servisyo Rigi. Serbisyo Regi. Sadam. Regi, bagdok. Side out. Wag. Kabuto. Serbisyo Jobert. Jobel. Lah, ilaga. Out ball ang tira, out ball. Last ball na ang Team Cebu City para champion na sa itong bakbakan diri sa San Juan, Inayagan City of Naga. Para champion. Inaanglan, may dipinsa sa Team Mandawi. Defense! Defense! Bang! Defense! Ilaga! Fighting! Lah! Jobil! Jobil again! Bombing the defense of Team Cebu City. Lah! Rigi! Attacking the defense! Ay! Ay! Inside yun, inside. Grabe sa Dam Forever. Woo! Ganda ng mga galawan sa Team Cebu City. Congrats Team Cebu City, Sadam Kulapo, Jobert.